ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ଧାରା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରଥ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଠାକୁର ପହଁରି କରିଥିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର हरिओम 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 जय जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जगन्नाथाय परमात्मा कार्यक्रम के विश्व प्रचार कार्यक्रम बहुत समागम आपण जगन्नाथ बलभद्र हस्त देखुवा सुभद्रा मां हस्त ना कारण यार तात्पर्य शक्ति साक्षात सुभद्रा अर्थात जगन्नाथ बलभद्र माँ सुभद्रा शक्ति पाई पति शोभित निंदघटम Oh
ଦେଖ ସେଇ କେଠି ଫଳାକ ଶୋଇଲା କାଇକ ମାରିଆ ପିତ ଦୁପୁରିଆ କଦମ୍ବ ମରିଆ